Halbrumno chubachu khlai tongmani nugui tongo titiari sahapangni iem maya ganang iem Runel Debroma tinibo ahai khlai no 300 jona haino karai dek mairang lota karai kotorok bakmani nukha MDC ni phanbai omang plingkha lefunga ringnokhlawo salbrumno chungnugui mano amsaini hamya saya hakebo kebo matai chai thangjak sukje nukhung bongnobo thangibo nogonogo thangrang puisa subai tongmani tinibo haino hai tring bisikitalni salsa sakang tini mairang lota bakha iem Runel Debromani logio tongo tipramo thani lefunga block ni president Dipok Debroma no khobui sub zonal chairman Rajendra Debroma yagulo tamko kasar khanani di dong tibini mangplio যে MDC development fund by the utensils distribution program ও পান্ডানি সভাপতি সিনি অফিসার সাবজোনাল চেয়ারম্যান বনো উইলানো হামবাইয়াফর তাই সিনিয়র ফাইমানজা ফেকা সিনি দাগ দুতিসে সাবজোনাল চেয়ারম্যান সুমিলি সাবজোনাল চেয়ারম্যান সাবজোনাল তাই সিনি জেটিইউ ওয়েস্ট বনব হামবাইয়াফর তাই হাইনা হাই অর ফাইমানজা ফেনি সিনি সিনিয়র যে আদম সিনি দাদু নন্দলাল সিনি কর্মচারী চিত্ত দেববর্মা ব্লক প্রেসিডেন্ট মোহনপুর দীপক দেববর্মা তাই সিনি আমসানিনো যে অ্যাক্টিভ লিডার্স অফ সোশ্যাল ওয়ার্কার তাই যত আমসানি চেয়ারম্যান যে সদরের ভিলেজ নি যত চেয়ারম্যান মেম্বার ভাইস চেয়ারম্যান যত হামবাইয়া ফর তিনিও ফুংজরাব যে MDC ফান্ড বাই जों जे 17টা ভিলেজ কমিটি মানি বাংলা থাকদমনি তিন তাকলাইনি যে ফান্ড বাই অমরপুইয়া जों आनी जे प्रचेष्टा बाय बासिन TTADC गभर्नमेन्टनि जे चाइतमुंबाय जों जे MDC डेभलपमेन्ट फान्ड नि जे खालामनानै जे सरकारि भाबे जे अमनो जों चाइतगलायमानि अमनो बुबागरनो अनेक हामबायाफोर देसिनि CM न कारण कि जों जत मिलनायनि MDC फान्ड नि जों कारिलेखा MLA फान्ड गायकेनो गभर्नमेन्ट बिसिंनि थानाय बोसोरावबो जों जे 17টা ভিলেজन आनी आमसायो आनी 14 बुजुंग हरो जों जे थानाय बोसोराव गाय 40টা कीर्तन सेट बाक्का ताई 40টা बैंड पार्टी रंग जों मानि बाक्का ताई फुटबल 500টা गाय बाक्का ताई हमरे जत गिर्जाव 50টা गाय गिर्जाव जों मानि बाक्लायदो गे ताकलायबो अमनि अंग हिसाबै जों जत जे 17টা जे ভিলেজ कमिटिनि जत गामियाव যত পারানি আইটো কাইসে কাইসে ভিলেজে 17টা 21টা কাই বহাইস দङ কিন্তু বাক্সা জায়গা ভুল বুঝাবুঝি নিমাইদলে 5টা 6টা কাকা বর্গ ওয়ার্ড হিসাবে অমনি অকর হকা প্রপোজাল কিন্তু অমন जों ইয়াগর অমিনা নাই অমন তাবু কয়েকদিন বা নেক্সট তাইসে বড় যদি প্রপোজাল হকাই অমতো যে প্রপোজালनि মোতাबिक सिङ गे तावसु जे प्रपोजाल सगायमानि काय जों तिनिनो बागि खिलाने नेक्स्ट जे माया तंगनाय रंगखाय आं तिनो कक सामोन बिसिंनि सानाय नरनो अ एक मास बिसिंनो ते बाद बाकी बिसि तो ভিলেজ करि ते कयेकटा जे माया तंगनाय रंगनो खाता बायदि कयेकटा हयतोबा 10-15टा काहे पारा माया तंगनाय जों 300टा पारा बागा नाय दं गे कयेकटा पारा माया तंगनाय रंगनो नरमालै माया तंगना गम लिस्ट सफायलि अनि बागि जों फाइनल लिस्ट खायमालिया जे मिया सारि जरा फाइनल लिस्ट सफायमानि अन ता फाइनल नङा थां दङ न थाक खापता बायदि गे ताबु तिनी तमन बागलायने जतन डिसिप्लिन भाबे जत पाराने आइतो नरमनो इउज खेलेदि पा जे पारा पारा मानखा पारा जत पारा तो कब्जा करो बरो बजे कोनो अनुष्ठान के अमानिनो इउज खेलेई नर जे कोनो पांडा प्रोग्राम 13 दिन का कालबारी का बजे कोनो क्रिसमस रंका अमनो इउज खेलेदि न पांडा बनो पारानि हामपेनि गनि बानो पारानि सालायनि नाय जहन যেকোনো প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান হলে আপনার ইউজ করে দিয়ে অব মানে ইউটেন্সিলস হলো আর গায়ে বালতি তো গামলা তো কারাই তো তাই দেখ দেখ তো 4টা আইটেম তো দুটো কাছে কাছে পারলো বা কাছে কাছে আইতো 4টা আইটেম খাই পারছে না কিন্তু তাও কম তো তিনি সিং বাকি খিনাই নেক্সট অঙ্কে তেইসে রাং বারা তংখ অম্বাইকে ও সিনি 14 বুজন হবে আমসায় 15000 টা সিনি রিগনাই বাক নাই অমুকে যত जे गरी नुकुं हुतु जे चाकरी फेनि नुकुं हुतु जे पब्लिक जतमन जों नक दाउ जों हिसाब फेलि दङ
15,000 টাকা বাক নাই রিক নাই ওপরে অকরা রঙ বুড়া যে অকরা চাকরা কামি মনো দুটি রফানাঙ্গা যে কোনো যে কানুন চিনি অমরক जों বাক নাই ইনকে অমন পরে তাইসা সরকার ভাবে তো जों গির্জা রঙ বা মন্দির রঙ বাক মাই এখনো जों आं एम नाहारि दङ जे मिउजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट ताइसा पियानो फानंगा ड्राम सेट फानंगा इलेक्ट्रिक गिटार फानंगा अमर बसन बसकां साला बागनै अमनो हासे तो कक सागला इनि जों अ कक सालमे लेले कारै मानि बागनै फासिं थांलायने जों कारण कि ताइ मेसेज नगै जों हाइकिनो थानसमा दंलायने बुवाग्रानि बिसिं दिनो सिन फाइनेन्स हालमो সরকারি ভাবে সিন মানতাই সপ্তাহে মানায় এবং বুবাগ্রাব সিনি বাগে সিন টিপ্রাসাদা হনে প্রসেসটা চালু হই দङ চিকন চিকন যে কামিনি নাংমানি রামানি ওমা সিনি বিসিংদি ন এমডিসি রং বিসিংতি ইএম রং বিসিংতি এমএলএ রং বিসিংতি বুবাগ্রা বিসিংতি जों বাংলাই दङ অমন जों सिदान को बेले constituency MDC development fund by जों अ utensils no ronan bagi जों अ program tini all lekhonga हायर सेकेंडरी स्कूल थंगनक क्लाबो जों अ पान्दानो जुगालिखा तिनि पान्दानि तुइफां सिनि अबिसरन साब जोनालनि चेयरमैन बरंगोनां राजेन्द्र देबबर्मना बनो हामबाय याफारो ता यासाक सगो आं वेस्ट जोन निङैनाय ताइ यासाक सगो सिनि चौधनगर वाखीनगर कन्स्टिट्युएन्सिनि एमडीसी तथा एक्जिक्यूटिव मेम्बर पीडब्ल्यूडी एंड आरडी डिपार्टमेंट टीटीडीसी सर रुनेल देबबर्मानो बां वेस्ट जोन थेके आं गनबक खाबाय खुबाय यासाक सगो अ पान्दाव फैमानि बागै ताइ यासाक सगो सुमिलि साब जोनालनि चेयरमैन बरंगोनां बिनय देबबर्मा गनबा आं खाबाय खुबाय अ पान्दाव फाइ मानजा फैमानि बागै आं गनबो यासाक सगो तेबो गागदु पिसानि साब जोनाल चेयरमैन मानगोनां दिनेश देबबर्मानो अ पान्दाव फाइ मानजा फैमानि बागै ताइ सिनरो जत विलेज कमिटिनि सोशल वर्कार्स रक दङ बरकनबो जतना आं खाबाय खुबाय खापु खुबायखाय अ पान्दाव फाइ मानजा फैमानि बागै आं गनबो यासाक सगो ताइ सिनरो अ वाखीनगर बुजुर्गनगर कन्स्टिट्युएन्सिनि बेबागै 17टा विलेज कमिटिनि जत विलेज कमिटिनि चेयरमैन ताइ विलेज कमिटिनि मेम्बार्स ताइ गोबां गामिनि हासाल सामपानि फायनाय ताखौ बुखुक संनो तिनि जेवाल फाइमानजा फैमानि बागै आं नर्नब वेस्ट जोनाल निङैनाय आं नर्नब खाबाय खुबाय यासाक सगो जों तिनि सरकारि भावे टीटीडीसी नि हाबां थेके सिनि 14 नम्बर वाखीनगर बुजुर्गनगर कन्स्टिट्युएन्सि निङै सिनि इएम सानि साइटक मुंबाय जों तिनो अ मानिनो रनानि नै जों चंखा ताइ जों तिनोबो जत 17टा विलेज कमिटिनि पारावनो गोबां 11टा विलेज कमिटि 10टा 12टा 17टा गामि दङ जों अ मानिनो जों तिनि रलायमानखा आवसि जतनस्लाय ककत ओंखाय जोंबो रना थांति तेबो दातिनो जों रलायमानखौमो सिनि गोबां अफिसियेलि जेटा खायदै दंमानि जोंआबो खायना नांमानि बागै जों तेबो दातिनो रनानि साइटकमानि फिया जों तिनि जरा अबा जों तिनि रलायमानखा आवनि बागैजे जों माने साइटकमानि बागै ताइ विशेष खाय तिनि जे फाइनेरो जों दागदु पिसा खबजाबो आरनि 4टा विलेज कमिटि सुमिलिनि साबजुनि 3टा विलेज कमिटि ताइ अबिसरन साबजुनि 10टा विलेज कमिटि नि लगै बेबागै 17टा विलेज कमिटि जों तिनि अ मानिनो बाकलायने ताइ अबन आं सानमो जों अ मानिनो जे विलेज कमिटि रुव जों तो गोबां विलेज कमिटिनि आन्दारनो कामि खाजा दङ तांलायमानि तैलायमानि हुंदा नंका आ तांलायमानि तैलायमानि जतनो आप कारनि बररो अ सामु मानिनो माने तेबो सामुआ थेबाय मानानो आबनो आं खाखायो তাই তানসানায় আমি উন্নতির যে আজকে যেটা কড়াই তারপরে ঝামেলা করে আজকে বিতরণ করা হবে সেটা কার উদ্যোগে
ধন্যবাদ। আজকে আমাদের চৌদ্দনগর, বুদ্ধনগর, ওয়াকিনগর সম্মানিত ইএম রুনেল দেববর্মার উদ্যোগে আজকে কিছু বাসনপত্র, এটা কোনো ইন্ডিভিজুয়াল বা পার্সোনাল বা ব্যক্তিগতকে দেওয়া হয় নাই। এটা গ্রামের একটা আছে, প্রত্যেকটা গ্রামেরই কমিটি, সেই কমিটিকে দেওয়া হবে। এবং এটা বিশেষ করে টিপরামথা এডিসি সরকার গঠনের পরে আমাদের সবার প্রিয় মহারাজার প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্যের উদ্যোগে এমডিসি ফান্ড ক্রিয়েট করা হয়। সেই এমডিসি ফান্ড থেকে আজকে এই জিনিসগুলো দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত বছরে আমরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, নাচ গানের যারা কীর্তন পার্টি আছে তাদেরকে কীর্তন করার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়েছিল, এবং যারা খ্রিস্টিয়ান আছে তাদেরকে গিটার বা পিয়ানো এই ধরনের, এবং যারা খেলাধুলা করে তাদেরকে খেলাধুলার সামগ্রীও বিতরণ করা হয়েছিল। কিন্তু এই বছর বিগত বছরের আইটেমটা বাদ দিয়ে এই বছর আমরা আবার নতুন আইটেম আজকে মানে এটা করা হয়েছে। আজকে কতজনকে দেওয়া হবে? অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে প্রায় 17টা বিসি আছে। আমরা ওয়াকিনগর, বুদ্ধনগরের ইয়েতে 14 নম্বর কনস্টিটিউয়েন্সিতে সমস্ত বিসির যে পাড়া আছে সমস্ত প্রত্যেক পাড়াকে এই সেটগুলো দেওয়া হবে। আপনার নাম? আমি বিনয় দেববর্মা, সুমলি সাবজেক্ট চেয়ারম্যান। এটার জন্য আজকে আমরা সবাই আমাদের সম্মানিত ইএম তথা এমডিসিকে আমরা খুব ধন্যবাদ জানাই এমন উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। আগামী বছরে আরো অন্য একটা নতুন আইটেম আনা হবে এবং দেওয়া হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।